आजिकल आम समस्ते हेल्थ कॉन्शियस हो गले से बिना तेल बा कम तेल खाइबा समस्तंकर पसंद। मो पाखे अच्छी आगारो गैलेक्सी डिजिटल एयर फ्रायर। एथिरे आपण माने कम समय रे कम तेल रे बा बिना तेल रे टेस्टी खाइबा बनै की खाइ परिबे। ये ऑल इन वन प्रोडक्ट अच्छी जो थरे कि आपण माने बेकिंग टोस्टिंग रोस्टिंग आ पूर्वरु तयारी कर रखिथिबा खाइबा को गरम करि परिबे। ए प्रोडक्ट ब्लैक कलर सहित आपण को मिलिबो जहाँकि देखा सिंपल और स्टाइलिश लगे। ये प्रोडक्ट 1400 वाट्स पावर अच्छी। एथिरे आपन को मिलिबो 360 डिग्री रैपिड हॉट एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी। ये प्रोडक्ट रो ऊपर प्रोवाइड करा जायछि डिजिटल डिस्प्ले टच कंट्रोल पैनल। या सहित एयर इनलेट मध्य ऊपर अच्छी जोथि पई कि आ ऊपर कोनसी जिंस आपण माने बिल्कुल भी रखिबेनी। एथिरे आपन को 4.5 लिटर कैपेसिटी रो बास्केट मिलि जिवो जहाँकि स्मॉल फैमिली पई परफेक्ट रहइबो। आ जदि बड़ फैमिली आपणकर ताले दुई थर रे मध्य आपण माने बनै परिबे। आ ये बास्केट भितर आपन को गोटे ट्रे मिलि जिवो जोथि पई कि आपन को कुकिंग करिवा समय रे बा क्लीनिंग करिवा समय रे सहज हबो। आपण माने चाहिले ट्रे सहित बा बिना ट्रे यूज करके मध्य खाइबा बनै परिबे। आ यार भीतर भाग रे देखंतु आपन को हीटिंग एलिमेंट्स आ फैन मिल जाउची जोथि पई कि सब बेले आपण माने भीतर भाग को क्लीन रखिबे आ ड्राई रखिबे। आ एठी देखंतु ए एयर फ्रायर रो तळे दुई साइड रे आपन को पॉकेट हैंडल मिल जिवो जोथि पई कि आपण माने याकू अति सहज रे होल्ड करके गोटे जगह रो आ गोटे जगह को नै परिबे। बैक साइड रे एयर वेंट प्रोवाइड करा हैची। आ ए जो प्लास्टिक रो सेक्शन देखुचंती एटा एथि पई दिया हैची जे आपण को वॉल को आपण को एयर फ्रायर टच हबनी। आ एथिरे आपण को 16 एएमपी पावर प्लग मिलिबो। प्लग लगे कि स्विच ऑन कला परे एयर फ्रायर रे आपण को एठी गोटे बटन ब्लिंक करिवो जोटा कि आपण को स्टार्ट आ ऑन ऑफ बटन। एम रे आपण को मेन्यू बटन रहिबो। आ एथिरे आपण माने 7 प्रीसेट प्रोग्राम सहित रीहीट फंक्शन मध्य पाइजिबे। 7 प्रीसेट प्रोग्राम रे आपण माने पाइजिबे फ्रेंच फ्राइज, चिकन लेग्स, श्रिम्प, केक, स्टीक, फिश आउ रिब्स। मेन्यू बटन को टच कला परे प्रथमे आपनकर फ्रेंच फ्राइज मोड ब्लिंक हवा स्टार्ट हबो। एही भली मेन्यू बटन को टच करके आपण माने गोटे परे गोटे मोड को सिलेक्ट करिवे और जो मोड आपनकर सिलेक्ट होतबो सेटा ब्लिंक करिवो एही भली भाबरे। और एठी जो लास्ट मोड आपण माने देखुछन ना एटा होची कीप वार्म फंक्शन। इथिरे आपण माने पूर्वरु तयारी कर रखिथिबा खाइबा को गरम करि परिबे। लेफ्ट साइड रे आपन को टेम्परेचर कंट्रोल मिल जिवो प्लस माइनस साइन आपण माने देखि परथिबे। आको आपण माने टच करके टेम्परेचर कम आ अधिका करि परिबे। आ राइट साइड रे आपन को टाइम कंट्रोल मिल जिवो। एटी मध्ये माइनस प्लस साइन अछि जहा को आपण माने टच करके टाइम कम अधिका करि परिबे। 2 वर्ष वारंटी ए प्रोडक्ट रे आपन को मिलिबो। एडी देखि परथिबे क्यूआर कोड अछि। जदि 2 वर्ष भितर किछि आपनकर प्रोडक्ट खराब हैला ताला आपण माने आको स्कैन करके क्लेम करि परिबे। आपन को मिलिबो यूजर मैनुअल। आको आपण माने फॉलो करके बा पढ़ी की ए प्रोडक्ट को आपण माने केमिति यूज करिवे से विषय जानि परिबे। आ केउ रेसिपी केते टाइम आ केते टेम्परेचर दरकार हबो से विषय एठी मेंशन हेजी। एथिरे आपण पाइजिबे रेसिपी बुक। आ ये रेसिपी बुक को आपण माने फॉलो करके बहुत प्रकार रो टेस्टी खाइबा तयारी करि परिबे। एबे चलंतु आगारो गैलेक्सी डिजिटल एयर फ्रायर रे किछि रेसिपी तयारी करिबा। रेडीमेड गुपचुप को डीप फ्राई न करिकी ए एयर फ्रायर रे आपण माने बिना तेल रे मध्य बनै परिबे। एठी मो अल्प किछि रेडीमेड गुपचुप नेछि सेथिरे ब्रश रे अल्प टिके तेल चारियाडे लगै रहउछि। एबे हम एयर फ्रायर रू बास्केट को बाहर करिबा और सेई बास्केट रो ट्रे ऊपर मध्य अल्प टिके तेल ब्रश रे लगै नबा। एबे हम गुपचुप को ट्रे ऊपर गोटी गोटी करके एभली भाबरे सेट करिबा। गोटी थरे रे बास्केट रे अधिक गुडे गुपचुप देबेनी नहले ठीक भाबरे फुली पारिबनी। बास्केट को इंसर्ट करिबा और तापरे पावर को ऑन करिबा। मु यार टेम्परेचर को 180 रे ही रखुची जोटा कि बाय डिफॉल्ट अछि। आउ एपटे हमें टाइम सेट करिबा। मु 3 मिनिट टाइम लगौची। एबे हमें स्टार्ट बटन को क्लिक करिबा आ को 3 मिनिट पई छाड़िबा। 3 मिनिट कंप्लीट हे गले एई भली साउंड हबो और तापरे बास्केट को हमें बाहर कर नि आसीबा। देखि परथिबे केते सुंदर भाबरे फुलीची आ कलर मध्ये गुपचुप रो बहुत बढ़िया आसी। आ साउंड रो सुनि परथिबे जे एडा केते क्रिस्पी हिची। आपण माने आलू मसला खटा पानी बनै की ए गुपचुप को एन्जॉय करि परिबे। एबे हमें सेकंड रेसिपी को जिबा फ्रेंच फ्राइज। एठी मो फ्रोजन वाला फ्रेंच फ्राइज नेछि। आपण माने नॉर्मल कंचा आलू को काटी के मध्य बनै परिबे। एबे हम ए फ्रेंच फ्राइज रे ब्रश रे हल्का टिके तेल को चारियाडे लगै नबा। ए सहित ट्रे ऊपर मध्य हल्का तेल को चारियाडे लगै नबा। आ एबे हम फ्रेंच फ्राइज को ट्रे ऊपर ए भली भाबरे खेलै नबा गोटी गोटी करके। एबे हम बास्केट को एयर फ्रायर भीतर इंसर्ट करिबा और मेन पावर कॉर्ड को लगै कि स्विच ऑन कला परे एठी हम पावर ऑन करिबा। जेहेतु हम फ्रेंच फ्राइज बनैबा 7 प्रोग्राम भीतर आमर फ्रेंच फ्राइज मोड अच्छी से मेन्यू बटन को टच करके फ्रेंच फ्राइज को सिलेक्ट करवा। आ एपटे हमें टाइम सेट करवा। एठी मु 20 मिनिट रखुची टाइम
ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ସେଟ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ 200ରେ ଅଛି ଆଉ 200 ହିଁ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆକୁ ଛାଡ଼ିବା 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍। ତ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ବାସ୍କେଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍କୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଚାରି ପାଖରୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ବାସ୍କେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବେ ନା, ଏୟାର ଫ୍ରାୟରର ପାୱାର ଅଫ୍ କରିବେନି। ବାସ୍କେଟ୍କୁ ଇନସର୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବାସ୍କେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଭିତରୁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଆମେ ବାସ୍କେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ବା କୌଣସି ମସଲା ଦେଇନଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ପେରି ପେରି ମସଲା, ଆକୁ ଆମେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆମର ତିଆରି ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି କ୍ରିସ୍ପି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍, ସେଟା ପୁଣି ବିନା ଛାଣିକି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ରେସିପିକୁ ଯିବା, ଯାହା ହେଉଛି ପନିର ଟିକ୍କା। ପନିର ଟିକ୍କା ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ 5ରୁ 6 ଚାମଚ ନେଇଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି। କଲର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେବା ଗରମ ମସଲା। ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ ଦେବା ଆମେ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଅଧା ଚାମଚ ଦେବା ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ବା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଚାମଚ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେବା, ଆଉ 3-4 ଚାମଚ ଦେବା ବେସନ, ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ମସଲାକୁ ଗୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ 300 ଗ୍ରାମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଏଇଭଳି କ୍ୟୁବ୍ ସେପ୍ରେ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନେ ପନିର ଟିକ୍କା ବନେଇ ପାରିବେ। ପନିର ଟିକ୍କା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛିଟା ଉଡେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ନେଇଛି। এই ଉଡେନ୍ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରେଇବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ। এইଭଳି ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ ଆଉ ପନିରକୁ ଆମେ এই ଷ୍ଟିକ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବା। এইଭଳି ମୁଁ କିଛିଟା ଷ୍ଟିକ୍ ଏଠି ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ବାସ୍କେଟ୍ରେ ରଖିବା। ତ ବାସ୍କେଟ୍ର ତଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, এইଭଳି ବଟର ପେପର ଲଗାଇଦେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଯେଉଁ ବାସ୍କେଟ୍ଟା ବେଶୀ ମଇଳା ହେବନି। ବଟର ପେପର ଉପରେ ଆମେ ଆମ ଟ୍ରେକୁ ରଖିନେବା। ଆଉ ଟ୍ରେ ଉପରେ ହାଲକାରେ ବ୍ରସ୍ରେ ଆମେ ତେଲକୁ ଲଗାଇ ନେବା। ଆମର ପନିର ଟିକ୍କା ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରଖିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ବିନା ତେଲରେ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ପନିର ଟିକ୍କା ଉପରେ ଚାମଚରେ କିଛି ଡ୍ରପ୍ ତେଲ ମୁଁ ଏମିତି ପକାଇ ନେଉଛି। ନହେଲେ ତ ଆଜିକାଲି ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲ ମିଳିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ସେ ବଟଲରେ ଅଏଲ୍କୁ ଭରିକି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ଭିତରେ ବାସ୍କେଟ୍କୁ ଇନସର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ପାୱାର ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା। ଯଦି ପନିର ଟିକ୍କାକୁ ଉପରୁ ଅଧିକ କ୍ରିସ୍ପି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟାଇମରକୁ ଆପଣମାନେ 20 ମିନିଟ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଜୁସିବାଲା ପନିର ଟିକ୍କା ପାଇଁ 15ରୁ 16 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଡିଫଲ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚରଟା 180 ଅଛି, ସେତିକିରେ ହିଁ ରଖିବା। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ଆମେ ବାସ୍କେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ପନିର ଟିକ୍କା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଓଲଟେଇକି ତା ଉପରେ ବ୍ରସ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଆମେ ଲଗାଇ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିନା ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ବାସ୍କେଟ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ଭିତରେ ଭରି ନେବା। ଆଉ ଯେତିକି ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ବାସ୍କେଟ୍କୁ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ଭିତରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା, ସେତିକି ମିନିଟ୍ରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କୌଣସି ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାଇଚାନ୍ସ ରେସିପି ବନେଇବାର ଅଧାରୁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଥିବ ପୁଣି କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେତିକି ସମୟରୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରିଥିବେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ରେସିପି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପନିର ଟିକ୍କା ପୁରା ରେଡ଼ି। ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା, এই ରେସିପି ବନେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗିକି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି ରେସିପି ବନେଇବାର ଥିବ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ସେଟ୍ କରିବେ, ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କାମ ସବୁ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଆଗାର ଡିଜିଟାଲ ଏୟାର ଫ୍ରାୟର ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ଆପଣଙ୍କ କିଚେନରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଟାଇମ୍ ସେଭ୍ ହେବ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ରେସିପି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିନେବେ। ଆଉ ଏୟାର ଫ୍ରାୟରକୁ ଆପଣମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏୟାର ଫ୍ରାୟରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଟଚ୍ କରିବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଟିକ୍କା ବନେଇବା ସମୟରେ ଆମେ ତଳେ ବଟର ପେପର ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବାସ୍କେଟ୍ଟା ଅଧିକ ମଇଳା ହେଇନି। ଯଦି ବାସ୍କେଟ୍ ବେଶୀ ମଇଳା ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ଓଦା କପଡ଼ା ବା ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ପୋଛି ପାରିବେ। ଯଦି ଟ୍ରେ ଆଉ ବାସ୍କେଟ୍ ଅଧିକ ମଇଳା ବା ତେଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ବା ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତନ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦେଇକି ୟାକୁ ସଫା କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏ ଡିଶ୍ ୱାଶର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍କେଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କୋଟେଡ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଷ୍ଟିଲ୍ର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରବ୍ ମିଳୁଛି ସେଇଥିରେ ସଫା କରିବେନି। ଏମିତି ଯେଉଁ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆସେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତନ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସଫା କରିପାରିବେ।
और तापर एभली भाव में हल्का उषुम पानी बा नॉर्मल पानी रे आपण माने बास्केट और ट्रे को धोई नेबे और तापर सुखिला कपड़ा रे आपण माने ट्रे और बास्केट को एभली भाव में पोछि नेबे और एयर फ्रायर रो भीतर भाग को मध्य ओदा बा सुखिला कपड़ा रे एभली भाव में पोछिबे। जदि आपण माने कम तेल रे बा बिना तेल रे टेस्टी खाଇବା बनिया पई चाहउछंती ताले एई प्रोडक्ट को निश्चय घर को आणंतु। आउ एई प्रोडक्ट आनिला परे आपणकर एक्सपीरियंस केमिति रहुची मो सहित निश्चय शेयर करिवे। ताले आज पई रहुची पुणी आसीबे आ नुवा रेसिपी नेकी। से पर्यंत रहिली नमस्कार बाय जय जगन्नाथ।